لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم والمسكنة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعل الله الذين سمعنا أن يمسكهم الحديث إنا جعلنا على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Tergolong dari surat apakah ayat di atas? Ya, lanjutkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Ala siratim mustaqim. Terdapat hukum bacaan apa pada ayat di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina الذين يعلمون الصالحات لهم حسن خالدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فبل yang ilal kafir maqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Soal nomor 1. Lanjutkan ayat di atas. Qul wallazi lara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa idza quri'a 'alaihi al-Qur'anu la yasjudun. Soal nomor 3. Ada berapa ayat dalam surat Al-Waqi'ah? Soal nomor 3. Fasukkan li ashab. Terdapat hukum bacaan apa? Saya ulang lagi. Fasukkan li ashab. Terdapat hukum bacaan apa? Eva.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adhaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiban fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim fi kahfihim sinina 'adada inna ja'iluna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza amma hasibtum tadkhulun hasibatum tadkhulun hasibatum tadkhulun hal nabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Soal pertama, diperhatikan soal pertama. Wasullatum minal akhirin. Terdapat hukum bacaan apa pada ayat tersebut? Soal nomor 2. Wal Qur'anil Hakim. Lanjutkan ayat di atas. Nakalabinal mursalin Soal nomor 3. Qul innamal ilm. Terdapat hukum bacaan apa pada ayat di atas? Ulang lagi ya. Qul innamal ilm. Terdapat hukum bacaan apa pada ayat di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma'alaiha wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina
عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yang pertama, terdapat berapa ayat dalam Al-Quran? 6.666. Soal kedua, wa innahu laqasam. Wa innahu, hukum bacaan apakah itu? Ini mau dilakukan. Soal ketiga, wa kullakum minal akhirin. Lanjutkan ayat di atas. Tullatum minal awwalin wa tullatum minal akhirin. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fal'alaka bahirun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala inna ja'aluna ma'alaiha sa'idan jurda am hasibta anna ashabal kahfiral raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fitnatu ilal kahfi faqulu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. soal pertama, afalam takumun terdapat hukum bacaan apa pada ayat di atas? Afalam takun. Ikhfa apa? Ikhfanya aja atau gimana? Udah yakin ikhfa? Gak apa-apa. Soal kedua, lanjutkan ayat di atas. Laisa liwaq'atiha kadhibah Khafidatur rafi'ah. Ayat ketiga, soal ketiga, bacakan ayat terakhir di surat Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma'al
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Soal pertama, lanjutkan ayat tersebut. Fi jannatin na'im, fi jannatin na'im. Soal kedua, terdapat berapa ayat dalam surat Al-Mulk? 30. Soal ketiga, bacakan ayat terakhir pada surat Al-Mulk. Udah ya, ini kan soalnya udah. Qul ara'aytum in asbaha Perkenalkan, nama saya Salsabila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fitnatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul adzim. Soal pertama, tarik nafas dulu. Maksudnya pakai santai. Bacakan ayat sebelum ini. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Bacakan ayat sebelum ini. Laisa libaqi'atiha kadibah. Soal nomor 2, apa arti dari surat Al-Waqi'ah? Hari kiamat. Yang ketiga, terdapat berapa ayat dalam surat Yasin? 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba
فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيكم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Soal pertama, Inna lamughramun. Lanjutkan ayat berikutnya. Inna lamughramun. Pas. Tepuk tangan dulu. Soal kedua, li ashabil yamin terdapat hukum bacaan apa pada ayat tersebut? Alif lam komariya sama ada alif di situ. Soal ketiga, sebutkan ayat yang sering muncul di surat Ar-Rahman. Fabi aidi ala rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Kauya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanan makithina fiha abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi 'ilmun wa la li-abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alayha shu'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Soal pertama, terdapat berapa surat di dalam Al-Quran? 114. Soal kedua, innaka laminal mursalin. Bacakan ayat sebelum ini. Innaka laminal mursalin. Bacakan ayat sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an Hakim. Kemudian soal terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Lanjutkan ayat di atas. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا وجرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Soal pertama, apa arti dari surat Al-Mulk? Kerajaan, raja. Kemudian pertanyaan kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma bi'il basar. Terdapat hukum bacaan apa pada ayat tersebut? Inobihuna. Oke, Kak. Soal ketiga, soal ketiga, wama mas'ub. Lanjutkan ayat di atas. Lanjutkan. Wama mas'ub. Lanjutkan, bukan ayat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'alhu iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yunziru alladziina qalu ittakhadha walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li-aabaa'ihim kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha al-hadith asafa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan wa jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba awal bismillah kami faqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Bacakan ayat sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Tepat sekali. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua. Simak baik-baik pertanyaannya. Disebut dengan hukum bacaan apakah ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba? Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Ada berapa ayat dalam surat Al-Kahfi? 110. Ya, terima kasih untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bacakan ayat sebelum ayat ini. Dengarkan ayatnya dan perhatikan. Al-Qur'anil Hakim. Yasin. Kemudian soal yang kedua, sebutkan yang tegang ya, yang cair ya. Sebutkan huruf izhar. Hamzah Hamzah. Coba yang lelaki tepuk tangannya mana? Kemudian soal yang ketiga, surat Al-Mulk tergolong dalam surat apa? Makiyah. Oke, itu soal yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiban fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'aluna ma 'alaiha sa'idan jurza al-kasibta anna ashabal kahfi wal raqim min ayatina 'ajaba isawal fisyal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada sadaqallahul 'azim. Mari, soal yang pertama, bacakan ayat sebelum ini. Innaka laminal mursalin. Al-Qur'anil Hakim. Soal yang kedua, sebutkan huruf izhar. Hamzah
Soal yang ketiga, surat Al-Mulk tergolong dalam surat. Makia. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburas kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha shu'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba in awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sadaqallahu alazim. Soal yang pertama, bacakan ayat terakhir dari surat Al-Mulk. Soal yang kedua, perhatikan ayat berikut. Makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Soal yang ketiga, terdapat hukum bacaan apakah ayat berikut? Kullatum minal awwalin. Kullatum minal awwalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Soal yang pertama, bacakan ayat sebelum ini.
wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan mahdina fihi abada. Ada berapakah ayat dalam surat Yasin? 30. Soal yang ketiga, di dalam Al-Quran ada berapa surat? 114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah maqifina fihi abada. Alladzina qalu takhallawallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li-abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhibah fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits asafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'alna ma'al sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fitnatu ilal kahfi faqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini Ramadhani. Soal yang pertama, bacakan surat Al-Mulk ayat keempat. Bacakan ayat sebelum ini. Laisa biwaqa'atiha kadhibah. Idza waqa'atil waqi'ah. Terdapat hukum bacaan apa ayat berikut? Sulatum minal awalin tum minal awalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala bihil kitaba. Alhamdulillahilladzi anzala bihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Qayyumal ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li-abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhibah fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'alna 'alayha sa'idan
Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba id awal fitnatu ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sadaqallahul azim. Soal pertama, lanjutan ayat ini. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Soal kedua, bacakan surat Al-Kahfi ayat 4. Soal ketiga, ada berapakah ayat dalam Al-Quran? 6.656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba id awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Bacakan ayat sebelum ini. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Yang kedua, disebut dengan hukum bacaan apakah ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Hukum bacaan apa? Ikhfasafal. Dan yang ketiga, ada berapa ayat dalam surat Al-Kahfi?
96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yu'adhirul ladzina qalu ittakhadhallaha walada. Sadaqallahul 'azim. Soal yang pertama, lanjutkan ayat berikut ini. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada makithina fihi abada. Soal kedua, bacakan surat Al-Kahfi ayat 4. Makithina fihi abada. Soal ketiga, ada berapakah ayat dalam Al-Quran? As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Soal yang pertama, bacakan ayat terakhir dari surat Al-Mulk. Ayat terakhir dari surat Al-Mulk. Uruban akroban. Terdapat hukum bacaan apa pada ayat tersebut? Uruban akban ak. Soal yang terakhir, kasih tepuk tangan dulu dong. Bacakan ayat ketiga dari surat Al-Waqi'ah. Ayat ketiga dari surat Al-Waqi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min yaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul 'azim. Perhatikan soal nomor 1. Bacakan surat Al-Mulk ayat 4. 1. 2. 3. Kita berlanjut ke soal nomor 2.
Kasih tepuk tangan dulu ya, kasih tepuk tangan dulu sebenarnya ya. Bacakan ayat sebelum ini ya, sebelum ini. Dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mithlahum bala. 1 2 3. Soal nomor 3. Terdapat hukum bacaan apa pada ayat berikut? Sulatum minal awwalin. 1 2 3 ya. Kasih tepuk tangan ya, tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kita wa ja'alahu ilaha qayyimah alladzina yaf'aluna as-solihati lahum ajrun hasanah ma'akifina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadha walada ma lahum bihi min waladi abaihim. Perhatikan pertanyaan yang pertama. Bacakan ayat terakhir dari surat Al-Mulk. Jawaban yang tepat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kasih semangat dulu. Pertanyaan yang kedua, bacakan surat Al-Waqiah ayat 10. Ulangi. Kurang tepat. Pertanyaan selanjutnya. Jawaban nomor 2 yang tepat adalah was-sabiqun as-sabiqun. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Terdapat hukum bacaan apakah dalam lafaz berikut? Urban atsroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.